গোমাংস নিয়ে আসছিল গাড়ি করে আমরা দোকান। গোমাংস বোঝাই গাড়ি আটকে বিক্ষোভ, স্থানীয়দের নিয়ে গাড়িতে আগুন দিল বজরং দলের সদস্যরা। চালক এবং গাড়ির ভেতরে থাকা আরেক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ। তুমুল হইচই শিলিগুড়ি লাগোয়া মাটিগাড়ায়। শুক্রবার সকালে নকশালবাড়ির দিক থেকে মাংস বোঝাই গাড়িটি আসছিল। অভিযোগ, বজরং দলের সদস্যরা স্থানীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে প্রথমে গাড়িটি থামায়, তারপর ভেতরে থাকা এক পুরুষ ও এক মহিলাকে মারধর করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ক্ষিপ্ত জনতা গাড়িটিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিগাড়া দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন, তবে ততক্ষণে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার পেছনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় আবারও প্রশ্ন উঠেছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সম্ভাবনা ঘিরে বর্তমান সমাজ কতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। গাড়ি করে আমরা দোকান লাগাচ্ছিলাম, তখন ওই বজরং দলের ছেলেগুলা এখানে দাঁড়াচ্ছিল বাস করতে। তারপরে ধরা হয়েছে, ধরে ড্রাইভারকে মারা হয়েছে। গ্রেপ্তার তো করা হয়নি, পুলিশ নিয়ে গেছে। কয়জন ছিল গাড়িতে? গাড়িতে 2 জন ছিল, একটা মহিলা ছিল আর একটা ড্রাইভার ছিল, ছেলে ছিল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কিছু জানা গেছে? না, ওটা জানি না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত এই রাস্তা দিয়ে ওইটা জানি না, আজকেই দেখলাম। था कि यहाँ से गाय की तस्करी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी के पीछे पीछे गए थे। तो हम लोग देखे थे कि नक्सलवाड़ी तक गए थे, जो कि नक्सलवाड़ी में हर वीक कटता है, जो कि हम लोग को सूचित मिला हर दिन वहाँ पे कटता है। तो हम लोग पीछा करते हुए गए थे। उसके बाद फिर हम लोग देख आए तो ये लोग गाड़ी कहाँ घुसा हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद हम वेट करके यहाँ पे रुके थे। जब हम लोग ये गाड़ी को रोके थे तो इसमें देखते 2 लोग है, एक लेडीज है, एक जेंट्स है। उसके बाद जब हम लोग गाड़ी को रोके तो वो लोग उल्टा हम लोग पे हमला कर दिया, हम लोग पे उल्टा हमला कर दिया, ताकि हम लोग गाड़ी के चाबी लिए। उसके बाद हम लोग के साथ पूरा पब्लिक आया, तो हम लोग बंद पहने थे। ये लोग उल्टा हम लोग को मार दिया, ऐसा हो रहा। हम ही लोग बचा रहे, हम ही लोग को मार रहा है। अभी भी पुलिस को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये गौमांस है। वो अभी भी बोल रहा है ये गौमांस नहीं है, जिसके लिए ये यहाँ पे भेज रहे हैं चेक करने के लिए। कमेंट्स प्लीज। ठीक है। और यहाँ पे